pas toutes seules. Il faut les mobiliser quotidiennement. Нужно осуществлять эту мобилизацию желательно каждый день, если это возможно. Опять же, главная цель – это профилактика, как и в случае с этим дыхательным аппаратом. Non, je vais parler en français. Donc, on commence soit par les pieds, soit par les hanches, soit par les mains, soit par les épaules, mais on ne fait pas ça, ça, ça. Когда начинается мобилизация, нужно, например, если мы берем ноги, то мы начинаем вот в таком направлении, либо в обратном. С бедра и до ступни. И нельзя хвататься сразу за колено, потом за бедро, потом за ступню. То же самое в отношении рук. Начинайте с запястья, двигайтесь вверх. Или с плеча и вниз к запястью. Нельзя за локоть и потом в произвольном порядке. Так нельзя. You can see. Donc je commence par les pieds. Начнем с ног. Il faut essayer d'avoir la jambe détendue. Donc il faut essayer de plier un petit peu. Нужно, чтобы ноги были расслаблены, и нужно, чтобы чуть-чуть нога находилась в согнутом положении. Une autre façon de plier la jambe, c'est de s'installer confortablement. Вы можете также садиться и смотрите, нога тоже в согнутом положении, но это более удобная поза для вас. Voilà. Alors, il faut mobiliser même les toutes petites articulations. Нужно мобилизировать самые маленькие суставы на пальцах. Tous les orteils. Большой палец, особенно внимание. Ça, c'est l'idéal. Когда если вы обращаете особое внимание на большой палец, это такой идеальный вариант. En fait, ici, il y a des os comme les rayons d'une roue. Тут вы видите, как проходят косточки, как лучами. Donc, il faut les bouger entre eux. И нужно надавливать между этими косточками. Également, il faut essayer de les faire bouger ici par rapport aux os qui se retrouvent ici. Et là, c'est comme un puzzle, ce qu'il y a ici, les petits os. Donc, il faut essayer de les faire bouger aussi malgré tout. Нужно разминать все косточки, достаточно сильно захватывая ногу и делать такие движения. Ceci pour éviter l'enraidissement et en mauvaise position. Voilà. Parce que quand ils sont couchés la nuit avec le poids du drap, ils se déforment comme ça le plus souvent. Et puis souvent, ils vont avoir cette position-là. Потому что ночью, когда дети спят, они не контролируют, и они могут принимать неправильную позу ног. Поэтому вот такие мобилизации необходимы для того, чтобы избежать ригидности. Ici, on a mobilisé les articulations. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus si ça va bien. Mais si c'est pas très souple et que ça s'enraidit, eh bien là, il faut passer un peu plus de temps. Donc d'une journée à l'autre, on ne fera pas la même chose, mais il faut essayer d'insister quand c'est assez dur à bouger. Нужно заниматься, длительность зависит от степени проблемности данной зоны. Если тут никаких проблем нет, не имеет смысла останавливаться на этом долго. Если есть какие-то проблемы, можно это делать подольше. А что значит долго, а что значит подольше? Да, времени сколько? Est-ce que vous pouvez Minute, préciser 10, le temps pendant lequel il faut le faire? Ou je ne sais pas combien de fois? Non, alors en fait, il y a ce que je disais ce matin. À l'école, dans certaines écoles de kiné, on apprend chaque mobilisation à répéter 10 fois. Дженнифер говорит о том, что в Франции существует несколько подходов различных школ, и в определенных школах кинезотерапия считает, что каждый сустав нужно разминать вот так вот 10 раз. Mais si ça va sur ces articulations, on fait un petit peu, on bouge un petit peu, mais sans compter. Et quand en revanche on sent que c'est plus difficile de bouger, oui, on fait 10 fois, mais peut-être plus. Но это опять же такие достаточно
То, что зависит, в общем, от вас. Еще раз повторю, что если есть проблемы, нужно чуть-чуть поделать, может, раза 3-4. Если есть больше проблем, можно делать больше, чем 10 раз. Tout est dans la main, en fait. Dans le... То есть, если контрактура уже какая-то есть, значит Можно дольше. делать дольше, Мгм. да. Voilà, c'est ce qu'on va sentir chez le patient, si on sent que ça commence, enfin chez votre enfant, en Мгм. l'occurrence c'est l'enfant. Si on sent que c'est plus dur ce jour-là, eh ben, on fait un petit peu plus longtemps. Et on fait un peu moins autre chose, c'est pas grave. La fois suivante, on fera plus. Даже если вы чувствуете, что в этот день как-то уж больше проблем, можно делать в этот день побольше. Если нет, делайте во второй день. То есть это не очень строго. Мгм. Mais quand tu dis qu'on sent que c'est un peu dur, il ne faut pas non plus trop forcer. Voilà, il Exactement. faut bien doser. Alors, c'est justement, c'est une bonne remarque, il faut pas tirer à fond. Quand c'est efficace, quand on sent que ça tire, mais qu'on n'est pas en train d'essayer de casser le pied. Тянуть сильно нельзя. Нужно тянуть легонечко. То есть пытаться сломать ребенку ногу. Là, moi, c'est le maximum. Si j'essaie d'aller plus loin, c'est ici que ça va bloquer. Donc, c'est sûr, on ne pourra pas m'amener le coude plus loin, tout simplement parce que c'est l'os qui me bloque. Si c'est un tendon qui me bloque, qui est un petit peu enraidi, j'aurai un peu ce mouvement, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin de toute façon, puisque ça ne bougera pas plus. Donc on s'arrête à ce moment-là, et on ne tire pas comme une bête. Да, нужно смотреть, насколько, в общем, насколько это можно тянуть у самого ребенка, то есть в плане, как он себя хорошо чувствует или нет. Если ему больно, нельзя этого делать, прекращать. C'est plus de l'entretien articulaire Voilà. que du gain articulaire. là. Exactement. Но это появляется уже в процессе того, как вы этим занимаетесь. Тогда вы уже постепенно начинаете ощущать, сколько нужно делать. Parce que sinon on peut faire des dégâts. On peut faire des dégâts. Просто если переусердствовать, можно еще причинить ребенку больше вред. Et ce que je voulais rajouter qui est en lien avec ça, c'est que c'est des enfants qui grandissent. Donc il y a ce qu'on appelle le cartilage de croissance. Et si on fait très fort en poussant et tout ça, eh bien ce cartilage va être écrasé et donc on va empêcher la croissance de cette zone. Et donc après, on aura des déformations en fait par notre mobilisation. И опять же, Дженнифер говорит, что нужно не переусердствовать, не давить, не растягивать слишком сильно, особенно если ребенок находится в стадии активного роста. Alors je vais continuer. Donc là on a mobilisé ici, je vais aller un peu plus vite. Ici on mobilise la cheville, mais que entre les os de la jambe. Сейчас происходит мобилизация щиколотки. Et ensuite on peut le faire plus global. И вот так как сейчас Дженнифер делает, это тоже мобилизация щиколотки, но более, скажем так, глобальная, более общая. Là, on fait genou plié pour ne pas tirer en même temps sur le genou, puisque le triceps va jusqu'à. И еще тут, может, не очень видно, но тут как бы колено должно быть слегка согнутым. Après, une fois qu'on a fait genou plié, on peut voir ce que ça donne, genou tendu. Mais on ne va pas insister de trop. Si le genou est fléchi de l'autre côté, ça va créer des défauts au niveau du genou. Donc il faut savoir doser justement. On ne tire pas trop fort. Опять же, следите за тем, чтобы нога не оставалась полностью прямой и не давите сильно, потому что вызывается деформация. Parce que là, par exemple, elle a le genou qui est en bonne position. Son genou est en extension. Si je tire sur le pied, tout le plan ici va tirer. Mais si mon genou est légèrement en flexion et que ce muscle-là est trop court, ce plan aussi va tirer, mais il va amener le genou vers l'arrière. Ça fait, parce qu'il y a un bras de levier Il y aura un bras de important levier et ça va qui pas force ça va faire un défaut sur le genou. Alors, donc, Pas facile. ouais, c'est pas facile. Si le genou est plié, donc on fait... On va faire un problème dans le genou. Да, тут просто еще раз объясняется это специфика. В общем, если вы держите ногу вот так вот
Si je Прямо? fais ça, Мгм. le genou va partir en arrière. Мгм. Faut pas Если- trop tirer sur le pied. Et donc, il ne faut pas tirer sur le pied quand la position du genou est comme ça. Мгм. Вот смотрите, как Дженнифер держит. и естественно, Non, в c'est такой- l'inverse. Moi aussi, j'ai De bien toute fait. façon, de toute façon, les deux, Voilà. un petit enfant. Мгм. Donc, il faut toujours faire partie par partie. Voilà. C'est ça qu'il faut respecter. Articulation par articulation, segment par segment. Нужно двигаться постепенно, каждый сегмент ноги постепенно мобилизировать. От самого маленького до вверх. Maintenant, on fait le genou. Donc, on essaie vraiment d'aller même au plus loin. Bah, cette jeune fille peut aller jusqu'ici. Bah, on amène le mouvement. au plus loin. Когда начинаете делать такую мобилизацию колена, сначала вы делаете, как бы можете делать более меньшую амплитуду, затем больше. Et quand on, ici, le problème chez nos enfants, c'est le problème du flexum de genou. Et bien là, ce qu'il faut surtout faire, c'est avoir une prise courte. De toute façon, chez tous les enfants, les prises doivent être au plus proche de l'articulation. Jusque-là, vous avez vu que mes mains elles étaient proches de l'articulation qu'on mobilisait. Еще очень важно, чтобы когда вы делали мобилизацию, вы старались набраться как можно ближе к суставу, то, что мы называем коротким захватом. Sinon, on aura ce que j'expliquais tout à l'heure, on aura même une déformation de l'os où le genou Il y a une rétroposition du va tibia. reculer. En fait, le tibia va reculer sous le genou. On aura l'impression d'avoir une jambe tendue, alors qu'en fait, le genou sera simplement en mauvaise position, il sera déformé. И в противном случае, опять же, следите, иначе будут деформации костей, деформации затронут колено. En outre, il faut exercer une légère traction Exactement. toujours pour le protéger même le problème. cartilage de croissance. Donc, Когда вы делаете мобилизацию, нужно одновременно с тем, что, например, вы сгибаете колено, нужно легонечко тянуть. Est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi? Может, кто-нибудь хочет попробовать? Я хочу. Только я снимаю. Сейчас мама. Меня с коленом мне интересует. Surtout В смысле потянуть, да. Désolée. Правильно захватить ногу, да. Правильно буду. Понятно, почему Лежу, близкий спасибо. захват? C'est surtout le genou. Нет, Vous voulez voir. почему? Mettez-vous à genoux parce que sinon c'est votre dos. Метод коротких Sinon, рычагов. votre Просто dos когда à vous. длинный рычаг, маленькое усилие может причинить достаточно Alors. по Я поняла. Чем ближе, Мгм. там, тем меньше рычаг, и по идее выше должен инструктор прилагать усилия. То есть меньше вероятность того, чуть-чуть что ниже. его усилие Вот будет жену как-то Вредить ребенку. Вот ваша коленка, чувствуете? L'autre main, ici. Вторая уже. Ici, elle a rupture. Donc on se met juste au-dessus. А я хочу спросить. Avec Каким le bras. образом они Et en même temps, ориентируются на чуть-чуть ощущение натянете. или на должностной Чуть-чуть. угол в суставе? Мгм. Потому Вот что так. ощущения, они как бы трудно Сгибаете Под и чуть-чуть, растягиваете. чуть-чуть, да. И сколько вообще, потому что у меня уже очень большие контрактуры в коленях, сколько вообще делать? Подходов, да. Дело в том, что Да, это как? же, да, тут же это Quand il y a мышечная des fractions сухожилие. importantes dans А есть артрогены. cette zone, des genoux, qu'est-ce Вот qu'il faut faire? артрогены, Alors, si операция on voit que сложнее. le genou est bloqué comme ça, par Если exemple, вот так, например, представить, что Да. колено так Да. заблокировано, et là, c'est la même chose, то же самое. mais on ira moins loin. То же самое, да? Si, admettons, il ne peut pas aller plus loin que ça, votre enfant, Но просто, вы смотрите, если у ребенка как бы дальше не получается ему делать, то не надо. Ну, я То есть, поняла. ну, То то есть же именно самое. вот в Mais этом à la положении. au moment où ça bloque un petit peu, on essaye de tirer un petit peu le Когда вы genou. чувствуете, что как бы, Ну, блокируется то что-то. чуть-чуть тянете Чуть-чуть колено. только, Да, чуть-чуть. да, да. А сколько вообще вот так? Тоже 10 раз, да? Или сколько Ну, вообще c'est toujours la подходов? Как? question sur la quantité qui se pose. Bah oui. Да. Bah là, on peut se dire 10 fois. Мгм. Можно сказать 10 раз. Мгм. Et parce que vous allez faire le genou, le pied, la hanche, Ну, я поняла. les épaules. То есть вы должны Да. мобилизировать не только колено, Я да, поняла, но всё. поняла, да. То есть оно все равно же ведь, наверное, более проблемная зоне, больше уделяешь внимания. Mais ce qu'on a dit, s'il y a des problèmes quelconques, on peut faire Ah, plus. on peut faire plus. Да, Parce тогда que vous allez pouvoir, moi je peux en faire allez, Мгм. 1, Мгм. 2, s'il y a plus plus loin, Всё, я 3, поняла. Мгм. То есть сколько вы 4, можете... 5. И вот так вот тоже немножечко даже как
вовнутрь, да, как вот она тут делает? Чуть-чуть в стороны, чуть-чуть, немножечко, или только прямо? Ah oui, ça c'est le genou. Donc maintenant on arrive à la hanche. Parce que ici le genou, lui, il fait le genou, il ne va pas faire ça. Видите, то есть с коленом нельзя, к сожалению, вот так вот как Только бы обращать. прямо. Да. А вот теперь Après on arrive, après on Vous arrive là. expliquer parce que c'est un atrophie spinale, ouais. Voilà. Ils font aussi ça parce qu'ils n'ont pas des ligaments qui tiennent, ils n'ont pas des muscles qui Faut tiennent. pas Mais faire c'est ça. mauvais sur le вот genou, так il faut вот le dire. делать не надо. Я поняла. Parce que ça c'est pas normal. Si vous arrivez à faire ça, c'est étonnant. Alors donc pour Если votre у вас enfant вообще c'est pareil. получится это делать, это странно очень. Да. будет. Нет, я поняла, просто я имела в виду, что именно, как говорится, вот только разгибаться Voilà, и il faut всё, bien и чуть-чуть regarder. вытягиваться. Voilà. Il faut bien regarder que le pied regarde vers le plafond. И смотрите за положением ступни, чтобы было как бы вверх направлено. Parce que si j'arrive à faire, là je vais pouvoir le faire, mais c'est pas bien. Mais si j'arrive sur le côté, ou comme ça, c'est pas bien. Чтобы они не наклонились. D'accord. Et ensuite on arrive, vous voulez le faire également, j'ai l'impression. Oui. Merci beaucoup. Eh bien allez-y et je vais vous guider. Alors posez vos mains. Под Вот так. Alors on va faire Изнутри, снизу. ça. Non, pardon. Regardez mon bras. Là, à côté. On glisse et on attrape la jambe. Ah, j'ai de grandes mains. Votre pouce, Нога, чтобы лежала на руке. passez dessous. за Voilà. большим пальцем. Votre main attrape le mollet. Достаточно сложно. Comme ça. C'est bien. C'est très bien. То есть как бы Votre bras, il est dessous. micro. Là, c'est bien. Et ensuite, vous enveloppez le genou. Là, c'est très bien. Vous êtes bien placé. Тут хорошо все. Maintenant, votre main. Теперь сюда, вторую руку. Voilà. On va plier. On plie. Теперь делайте вот так вот, сгибайте коленку. Ah, c'est dur, hein. Et c'est la taille des mains. А, может, потому Voilà. что у вас ручка маленькая. Et ensuite, Нет, просто еще не приспособлена. Даже тоже on va le faire ensemble. И давайте теперь сейчас вместе сделаем. De nouveau, continuez. Да, продолжайте. Pliez Сгибайте. et allongez. Alors, И теперь Merci. разгибайте. voilà. Et tirez en même temps. Ramenez. Ça va? C'est dur, hein? Là, c'est un métier d'être kiné. Чем занимается кинезитерапевт? Et c'est dur d'apprendre en une demi-heure. C'est bien. C'est bien. Хорошо. Le genou, on pose des questions à d'autres personnes. Ou on peut passer à la hanche. Что, идем вверх? Да. Ah oui. Et pour les patients, alors quand le genou est fléchi, c'est pas possible. Si le genou est comme ça, on ne pourra pas bouger la rotule, la patella. Mais si il est déjà un petit peu comme ça, on va mobiliser cette patella. C'est très important parce que si ça ne bouge pas, le genou ne pourra pas plier. Вот эту вот часть, которую Дженнифер сейчас показывает, да, чашечку колена, видите, когда большой угол, это невозможно почти делать, поэтому сохраняйте маленький и делайте вот такие движения. Donc dans tous les sens. Качать ее. Во всех направлениях, которые можете. Ensuite, la hanche. Теперь Alors, задом посмотрите. normalement, un enfant est plus petit. Обычно, конечно, более маленький ребенок. Donc, c'est plus facile d'avoir la main vraiment proche de l'articulation. Поэтому легче как бы положить руку ближе к суставу, который находится Voilà. здесь. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est les mouvements d'écart. Видите, одна рука лежит тут, а делается такие движения. Si c'est pas possible, Fixer le bassin pour pas que ce soit le bassin qui file. si je fais ça, Oui, hop, c'est Видите, ça. что когда, если не удерживать таз, то он не Он фиксируется, съедет, он да, смещается, это может быть. да. Поэтому toi tu peux le faire, mais certains vont avoir des difficultés. Mais en tout cas, ça permet de maintenir le bassin en position.
Если возможно, может, чтобы ребенок опустил вот ногу вот так, вот, потому что больше равновесия тогда создается. Ну просто не все это Просто уже могут. зафиксировано. Да, да, да. Donc, pareil, on a dit. Можно делать вот так? Да, если вы Если бедра, сквозит. а если вы еще бедра уже есть. Est-ce qu'il y a la torsion, s'il y a la torsion de la hanche, est-ce qu'il peut faire? Alors, La luxation. luxation de la Luxation, hanche. luxation. Alors là, si c'est douloureux, non. 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 Si ça fait mal bouger la hanche, faut pas le faire. Faut bouger quand ça fait pas mal. Donc, il faut trouver le mouvement qui fait pas mal. В общем, если желательно не Compliqué, делать, потому конечно. что тогда ребенку больно. То есть, Только если вывих больно, нельзя, да? C'est plus compliqué avec la luxation. Мгм. То есть Vous, il y a votre enfant a une luxation du hanche. у вашего ребенка Да. такой, да? Là, les deux. А твой ребенок? Нет, правая. На Donc, droite. voilà, ok. Donc il faut quand même entretenir ce qui se passe à gauche. Мгм. Et donc il y a les rotations aussi. Мгм. И еще вот такие вот движения. Вращательные. Là, on a des rotations. Et bien sûr, la flexion. И Вот так. сгибание. Вот так это можно, да? Да, да, да. Là, je vais faire un peu en vrai. Voilà. Et surtout, tourner. L'extension. Ce qui est pas mal, voilà, c'est il faut Faut qu'il soit confortable. et plier la jambe pour fixer le bassin. Опять же, смотрите, чтобы можно зажать, как бы согнуть ту ногу, чтобы более зафиксировать таз. Et donc, on essaye d'amener une extension. Alors, là, c'est facile. Работа над разгибанием. Вот так вот, сзади. Et Назад. vraiment, on essaie de tenir en arrière le bassin. Parce que Сзади si je ne tiens pas, hop, voilà. тоже нужно поддерживать вот так вот. Même si la hanche est fléchie, de l'autre côté, il y a quand même un hémi-bassin qui va bouger. То есть даже если нога в правильном положении, все равно таз нужно дополнительно фиксировать. Et dans cette position, c'est presque plus facile de faire И la вот duction. еще в таком же положении легче проводить абдукцию мышц. Et on peut faire l'abduction. Мгм. Donc, Il faut toujours tirer un peu oui, pour décoapter la la hanche. À chaque Surtout- fois que je fais une mobilisation, Surtout si je c'est tire. si c'est subluxé. Мгм. Donc c'est plus facile. Не забывайте, что нужно каждый раз и на этом тоже уровне чуть-чуть вытягивать это, чтобы появлялось бы ощущение между сосудами. Dans cette position, avec un coussin, Et Oui, quand mais ce qu'on a, Pardon. ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il ne faut pas faire ça sur le lit. Il faut un plan dur quand même. Et mettre un petit matelas, il faut quand même. Ça peut pas être un matelas mou. il ne faut pas que ce soit mou. Voilà. Еще что важно, что эта поверхность должна быть не мягкая, то есть достаточно жесткая. Может быть, Dans специальный l'idéal. матрас какой-нибудь. Mais un kiné en ville qui va faire la mobilisation, enfin nous en France, qui va faire la mobilisation dans une maison, ça pourra être sur quelque chose de mou. Des fois, on ne va pas le faire sur le canapé, mais on essaye que le lit ne soit pas trop mou en tout cas. Мгм. Ou on peut le faire sur la table et on met Voilà. une petite Couverture, couverture, une couverture Мгм. pour être un peu confortable, mais ils peuvent le faire sur la table, vraiment la table qui bouge. Мгм. Voilà. То есть желательно, чтобы поверхность была жесткая еще раз. Даже можно делать на столе, но если вы только что-нибудь чуть-чуть положили. Là, ici, on arrive aux mobilisations du dos, Теперь будем Ou, заниматься спиной. où là, en fait, il faut essayer d'ouvrir le flanc, ici, entre là et là. Il faut essayer d'étirer. Donc c'est vraiment... Вот эта вот зона, которую сейчас вот Дженнифер обхватывает, ее нужно стараться растянуть, увеличить Donc пространство. c'est vraiment... là, je vais faire ma main, ça va être ça. Non. Mais il y a ça là. Oui, On peut mettre là. oui, si, je vais le mettre. Et ce que je voulais montrer déjà, c'était de montrer qu'il y avait une possibilité déjà sans le coussin pour le début. C'est que en fait, on peut, on peut vraiment amener un mouvement. Alors dans ce sens-là, on plie la jambe ici. C'est possible. Voilà. Déjà, on peut amener une composante d'ouverture. Вот смотрите, Или можно тяну. это делать, это растяжение и открытие таким вот способом. Mais pour être plus efficace, Но чтобы
быть Et quand on commence, parce qu'on est maman et on est papa, on va y aller progressivement. Donc on commence par ça, et puis après on rajoute un coussin. Сначала вы можете делать так, а потом уже постепенно, когда вы уже будете, вам будет легче это делать, можете добавить подушечку. Уже под ребенка. Et donc là, on ouvre encore plus. И тогда еще больше, да. Alors on peut mettre Но это при сколиозе, то есть тоже возможно. Вот я хотела спросить, только при сильных сколиозах. Ah, c'est très bien l'heure de la scoliose. Il faut le faire. Parce qu'en fait, le problème de la scoliose, le côté qui sera fermé, les muscles vont se raccourcir. Et du coup, ce sera encore plus difficile de redresser la scoliose. Si tant est qu'on puisse vraiment, qu'on y arrive. Donc, pour éviter que ça ne s'aggrave trop vite, il faut essayer d'étirer ces muscles. Потому что если у вас сколиоз, вы, например, склоняетесь так на бок, то там еще хуже становится, и поэтому нужно стараться тянуть. Да. Et ça va les aider aussi à respirer, parce que ce côté ici, on respire pas. On ouvre ici, on respire, mais là on respire pas. Donc, еще это поможет ouvrir, дышать. On respire mieux. Donc vraiment, la même chose, on essaye d'étirer. Вот так вот. Vraiment, on n'hésite pas à amener le bassin. Là, tu résistes. Like a chewing Очень главное еще, что Дженнифер обращает внимание, что нужно, чтобы ребенок был полностью расслаблен, чтобы он сам не создавал это напряжение, не зажимался. Thank you. Je vais parler. Mais oui, non, mais c'est que du coup, là, ça tout se mélange en fait. Pour moi, c'est autre chose. Vas-y, allonge-toi. Tu peux t'amuser. Je vais parler des bras et ensuite je vous montrerai pour le dos comment on peut tirer parce que là, il faudra changer de position. Et éventuellement le thorax. Et le thorax. Voilà. Сейчас мы посмотрим еще, что нужно делать с руками, с грудной клеткой, потом еще раз вернуться к спине. Sur le pouce, il faut surtout pas oublier d'amener le pouce vers l'avant, parce que c'est ça qui permet d'attraper. Si on n'arrive pas à attraper, on ne peut plus faire le jeu. Особенно важно мобилизировать большие пальцы, потому что, в общем, ребенок именно благодаря ним может хватать, играть и так далее. Vraiment, alors toutes les articulations, de la même façon. Donc toutes les articulations, vous voyez, je peux faire rapidement. Можно быстро делать. Ça suffit, ça, un petit peu. C'est déjà un petit peu. То, что уже Дженнифер сделала, это уже S'il n'y a pas de достаточно. problème, Если, конечно, нет проблем никаких. globalement, parce qu'on n'est pas là pour les mains, c'est bien d'avoir un mouvement global, mais il faut tenir la paume de la main. Comme pour le pied, ici les os, c'est comme des rayons de vélo. Это тоже Между кости расходятся как этими, да? ручки, Et да, donc и il faut между qu'ils puissent ними bouger тоже. entre eux. И также между ними. Donc on étire, on ouvre, tous les mouvements qui sont possibles dans une main, c'est impressionnant. Donc on n'imagine même pas que ça puisse être autant, mais on peut ouvrir la main, fermer la main, С руками fermer можно à делать fond. практически все, что угодно, любые движения в любых направлениях. Ici c'est la même chose, c'est un puzzle, plusieurs os. Donc il faut, Тут вот, где много костей, вот так вот нужно делать, сосредоточиваться. il faut essayer de faire bouger tout ce petit monde. Toujours en tirant un petit peu. Voilà. Чуть-чуть, опять же, натягивать, растягивать. Et ensuite, les marionnettes. C'est un très bon exercice pour les enfants. И вот тоже ребенок может так вот крутить свою ручку. А если вот контрактура не открывается, то есть постепенно стараться ее больше разрабатывать.